Mengatakan ya, apa yang diuratkan dari Imam Abu Amr Ad-Dani, Alhamdulillahil munfarid biddawam. Jadi segala puji bagi Allah yang esa, yang tunggal ya. Al-mutabil bil in'am. Jadi yang nikmatnya itu sangat menyeluruh ya. Khaliqul khalqi bi qudratihi, menciptakan makhluk ya dengan kekuasaannya dan mengurus segala urusan dengan kebijaksanaannya. Tidak ada yang bisa menolak untuk keputusan Allah ya, dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk kebijaksanaan Allah. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah adalah sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Ahmadu ala jami'i ni'amihi wa ashkuru ala tatabi alaihi. Jadi aku memuji kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan dan bersyukur atas nikmat yang begitu terus-menerus tidak terputus, dan aku meminta tambahan dari nikmat yang begitu besar dan dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Al-Basyirin Nadhir, Rasulullah yang memberikan kabar gembira dan juga peringatan, As-Sirajul Munir, sebagai penerang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan bersama keluarganya at-thayyibin at-tahirin, yang bersih, yang suci, serta salawat dan juga salam semoga disampaikan kepada beliau. Amma ba'du. Nah, setelah pujian dan juga salawat, fa innakum sa'altumuni ahsanallahu irsyadakum. Jadi banyak murid-murid dari Amr Ad-Dani ini meminta kepada beliau ya untuk dibuatkan atau dikarangkan ya an usannifalakum kitaban, yaitu karangan kitab mukhtasaron yang ringkas fi madhahibil qurra'i sab'ah, dalam madhab Imam Qiraah Sab'ah ya, bil Amsari rahimahumullah. Yuqarribu alaikum tanawuluhu. Jadi yang bisa mendekatkan atau yang memudahkan untuk dibaca, wa yusahhilukum hifdzahu, dan juga dimudahkan untuk dihafalkan, wa yukhifu alaikum darsahu, dan sangat ringan ya untuk dipelajari. Wa yatadammanu minar riwayat wa turuq mashtuhira, dan menghimpun riwayat-riwayat dan juga tariqah ya mashtuhira. Nah, min fadlik. Nah, Nah, mashtuhira wa antashara inda talin. Jadi apa-apa yang masyhur dan tersebar ya bagi yang membaca. Wa sahha wa sabata indal mutasaddirin, dan yang sahih dan yang sabit ya bagi yang untuk disebarkan ya, minal a'immatil mutaqaddimin, dari para imam-imam terdahulu. Nah, fa'ajabtukum ila ma sa'altumuh, maka inilah jawaban dari permintaan yang tadi dimaksudkan, sehingga terbitlah atau tersusunlah kitab At-Taisir fi Al-Qira'ati Sab'ah. Nah, قال فأجبتكم إلى ما سألتموه وأعملت نفسي في تصنيف ما رغبتموه على النحو الذي أردتموه. يعني أن الإمام أبي عمرو الداني أجابهم إلى طلبهم وأعمل نفسه، أي أنه عمل في تصنيف هذا الكتاب الذي رغبوه على ما يريدون، على النحو الذي أردتموه، واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار وترك التطويل. اعتمد ماذا؟ على أنه يكون مختصر وكلام فيه إيجاز وترك التطويل والتكرار، يعني أنه لا يكرر. وقربت الألفاظ وهذبت التراجم ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق لكي يصل أو لكي يوصل إلى ذلك في يسر، لكي يوصل إلى ذلك في يسر. نعم. nah. Selanjutnya adalah bahwasanya kitab ini sebagai jawaban atas permintaan ya, permintaan dari yang tadi disampaikan, dan kemudian beliau menyampaikan wa amaltu nafsi. Nah, wa amaltu nafsi. Wa amaltu nafsi. Jadi aku menggunakan atau mengupayakan diriku untuk bisa mengarang kitab ini
sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Dan aku bersandar dengan karangan ini adalah alal ijaz wal ikhtisar, yaitu dengan yang sangat ringkas dan sangat simpel, ya. Menghindari adanya tatwil, adanya berpanjang-panjang kalam, artinya penjelasan yang begitu panjang atau pengulangan, ya. Kemudian untuk lafaz-lafaznya dijadikan lafaz yang sangat akrab dengan kita, mudah difahami, ya, dan gampang diterjemahkan. Dan juga dalam kitab ini aku akan nabahtu, artinya peringatkan sesuatu-sesuatu yang memang itu dibutuhkan min ghairi istighraq. Jadi tanpa kemudian dijelaskan secara detail, ya, atau mendalam. Nah, نعم، من غير استغلال لكي likai yusil يوصل في يسر، yusal يوصل إلى nah, ذلك في يسر. agar itu menjadi kemudahan ketika dipelajari. Jadi tidak dibuat detail atau bertele-tele, ya, cukup dengan yang ringkas dan simple, mudah difahami. نعم. قال ويتحفظ في قرب، وذكرت عن كل واحد من القراء روايتين، فذكرت عن نافع رواية قالون وورش، وعن ابن كثير قنبل والبزي عن صاحبهما، يعني لأن البزي وقنبل بينهم وبين الإمام ابن كثير واسطة، بينهم وبين الإمام ابن كثير شيخ، فلذلك عن صاحبهما سيأتي معنا. عن أبي عمرو رواية أبي عمر الدوري وأبي شعيب الذي هو السوسي عن اليزيدي، لأن السوسي وأبو عمر الدوري عن أبي عمرو بينهم واسطة، هو الشيخ من هو اليزيدي عنه. وعن ابن عامر رواية ابن ذكوان وهشام عن صاحبهما، أيضا هشام وابن ذكوان رووا عن عن ابن عامر بواسطة، أن لهم ماذا؟ شيخ بينهم وبين ابن عامر. وعن عاصم رواية أبي بكر، من هو أبو بكر؟ شعبة الذي هو أبو بكر بن عياش، وحفص. وعن حمزة رواية خلف وخلاد عن سليم، لأن بين خلف وخلاد عن حمزة بينهم واسطة الذي هو سليم. وكذلك عن الكسائي رواية أبي عمر الدوري الذي هو السابق في رواية أبي عمرو البصري هنا، لأنه روى كما قلنا كما درستم في الدرس السابق، أبو عمر الدوري أخذ عن الكسائي وأخذ عن أبي عمرو البصري. فأبي عمرو عفوا أبو عمر الدوري عن الكسائي، وكذلك أبو الحارث، أصل أبو الحارث ليس الحرف، أبو الحارث. فتلك 14 رواية عنهم، عن من؟ عن القراء الذين هم 7، وروايتهم كم؟ 14. 14. هي المتلو بها، يعني هي المقروء بها، والمعول عليها. فإذا اختلفت عنهم، يعني إذا اختلفت القراءة عنهم، ذكرت الراوي باسمه وأضربت عن اسم الإمام، وإذا اتفقت ذكرت الإمام باسمه. يعني إذا اختلفت الرواية، مثلا عندنا حفص وشعبة عن من؟ عن عاصم، فإذا اتفقوا يقول عاصم، هذه قراءة عاصم، هذه قراءة عاصم. فإذا اختلفوا، إذا اختلف شعبة وحفص، يقول هذه رواية حفص أو قراءة حفص، وهذه قراءة من؟ شعبة، هكذا كما قال. قال فإذا اختلفت عنهم، يعني إذا اختلفت القراءة، ذكرت الراوي باسمه وأضربت عن اسم الإمام، يعني لا يتكلم عن اسم الإمام. وإذا اتفقت ذكر اسم الإمام الذي هو من هو الإمام؟ القارئ ليس الراوي، باسمه. إذا اتفق نافع وابن كثير قلت قرأ الحرميان، خلاص إلى هنا، هذا موضوع ثاني، اقرأ إلى Nah, هنا. nah. Kemudian wa yatahaffadhu fi qurbi wa dzakartu an kulli wahidin minal qurra. Jadi agar kemudian bisa dihafal dengan mudah, ya, dengan cepat, ya. Dan aku akan sebutkan dari setiap imam qurra itu dua riwayat, ya. Maka disebutkan di sini dari Imam Nafi ada dua riwayat, yaitu Qaulun dan Warash. Dan dari Ibnu Katsir dua riwayat, yaitu Kumbul dan Al-Bazzi an ashabihima. نعم. Dari syekhnya, ya. Jadi karena antara Kumbul dan Bazzi ini ada syekh, ya, yang menjembatani, sehingga sampai ke Ibnu Katsir.
Kita lanjutkan. Jadi di kitab ini saya akan ulang, akan dijelaskan dari masing-masing qiraat itu dua riwayat ya. Dari Nafi ya ada riwayat Qaulun dan Warash, dari Ibnu Katsir ada riwayat Qum dan Al-Bazi. Kemudian di antara Al-Qum dan Bazi ini ke Ibnu Katsir ada perantara ya, ada Syekh. Maka di sini disebut an ashabihima. Dan dari Abi Amr ya, Abi Amr Al-Misri itu yaitu riwayat Abi Umar dan Abi Shu'aib dari Imam Al-Bazzi ya. Kemudian dari Ibnu Amir ya, dua riwayat yaitu Imam Zakwan dan Imam Hisham. Demikian juga an ashabihima, artinya dari dua riwayat ini ada perantara ya ke Imam Ibnu Amir. Kemudian dari Imam Asim yaitu riwayat Abi Bakar yang disebut atau kita kenal dengan riwayat Syu'bah. Kemudian juga Imam Hafaz. Dan dari Imam Hamzah ada riwayat Khalaf dan Khalad an Sulaim dari Imam Sulaim. Wanil Kisai riwayat Abi Amr ya, Abi Umar dan Abil Haris ya, ini tulisan Haris. Fatilka arba'ata asyar, maka ini semua ada 14 ya, karena masing-masing dua riwayatan anhum, yaitu perawi dari Imam Qira'ah Sab'ah ini. Ahyal matlu biha wal muawwal 'alaiha. Jadi inilah yang dibaca dan kemudian di muawal yakni diterjemahkan atau dimaknai ya. Nah, ketika ada perbedaan kiroat ada di antara mereka, maka di kitab ini akan dijelaskan sesuai dengan rawi masing-masing. Tapi ketika tidak ada perbedaan kiroat dengan dua riwayat tersebut, maka akan dituliskan sebagai imamnya ya, imam kiroahnya. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada perbedaan maka akan dijelaskan dari riwayat mana perbedaan itu. Tapi ketika mereka sama ya, tidak ada perbedaan, maka akan dituliskan ya. Misalkan contoh dari Syekh menjelaskan ketika Imam Asim ya tidak ada perbedaan dengan bacaan Imam Hafs dan Imam Syu'bah, maka dijelaskan Imam Asim saja. Tapi ketika ada perbedaan riwayat Hafs dan Imam Syu'bah, maka akan dijelaskan di kitab ini riwayat riwayat Syu'bah bagaimana, kemudian riwayat Hafs bagaimana. Nah, طيب، قال هنا: وإذا اتفق إذا اتفق نافع وابن كثير، قلت قرأ الحرميان. لماذا الحرميان؟ لأنهم في الحرمين، نافع في المدينة وابن كثير في مكة، فهو يقول الحرميان. وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي، قلت قرأ الكوفيون، لأن حمزة وعاصم في الكوفة، طلبا للتقريب على الطالبين، أي هذا للتقريب على الطلاب، ورغبة في التيسير على المبتدئين، وعلى الله عز وجل أعتمد، وبه وبه أعتصم، وعليه أتوكل، وهو حسبي وإليه أنيب. nah. Kemudian beliau menambahkan, jadi ketika ada persamaan bacaan antara Imam Nafi dan Imam Ibnu Katsir, maka di kitab ini akan disampaikan Qira al-Hirmiyan, ya. Hirmiyan disebutnya, yaitu Imam Nafi dan Ibnu Katsir. Kenapa? Karena dua imam ini berasal dari Haram ya, yaitu Masjidil Haram di Makkah ya, di Madinah, Makkah wal نعم Madinah. Nah, نعم، نافع في المدينة وابن كثير في مكة. nah, jadi Hirmiyan ini ya penyebutan di kitab ini untuk dua Imam Nafi dan Ibnu Katsir. Selanjutnya, ketika yang sama bacaan adalah Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai, ya, maka qara al-Kufiyun, maka disebutnya dengan Kufi, ya, Kufiyun, artinya berarti Imam Al-Kufi, ya, ahli Kufah, ya, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Kenapa ini dilakukan? Litakribi ala talibin. Jadi memudahkan buat para tulab ya, dan agar menjadi taisir ya, kemudahan atau simpel buat pemula. Wa 'alallahi azza wa jalla a'tamidu wa bi a'tasimu wa 'alaihi atawakkalu hasbi wa ilaihi unib. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku bersandarkan ya, aku serahkan, aku bergantung ya, dan aku bertawakal, dan dia adalah hasbi wa ilaihi unib. Cukup bagiku dan kepada Allah aku kembali. نعم.
Nah, نعم بارك الله فيكم. بهذه الليلة نكتفي في هذا القدر، لأن في مشكلة في التسجيل، nah, فنكتفي هنا في المقدمة. وغدا إن شاء الله سيستفتح الإمام أبي عمرو الداني، الإمام أبو عمرو الداني، أسماء القراء وأنسابهم وكناهم، يعني سيرة القراء السبعة، لأنه يتكلم عن القراء السبعة وعلى الرواة أيضا. nah, disampaikan oleh Syekh. Jadi ini ada kesalahan kendala teknis ya. Oleh karena itu mungkin di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. نعم. Selanjutnya besok kita akan memulai ya untuk pembahasan selanjutnya. Nah, طيب، هل يوجد سؤال أو استفسار فيما سبق؟ tafadhal, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau mungkin rubama ya nih hal apa Alkitab, yani Robit نعم. Alkitab. أنا سأرسل الكتاب PDF، وسأرسل رابط Oh, الكتاب من المكتبة الشاملة أيضا، لأن في المكتبة ya, الشاملة يعني مكتوب بخط أوضح ومكتوب بالحركات الإعرابية إن شاء الله. nah. Ya, jadi Syekh akan mengirimkan nanti PDF ya dari kitab ini atau eh, link ya itu sehingga nanti مم. teman-teman peserta bisa untuk mempelajari. Ya. نعم. Yas'alu sa'il hal hadal kitab yani mutarjam atau yani إلى خلاص اللغة يعني. الإندونيسية. نعم. الله أعلم، لكن ممكن نبحث إذا مترجم، هذا شيء جيد. Mhm. ربما يعني رابط لمن يعني يريد اشتراء هذا الكتاب. نعم، موجود موجود. Ya, jadi kitab ini bisa dibeli ya secara online ya. Nanti نعم. dicari aja di Shopee atau Tokopedia. Saya juga pernah mencarinya, cuman belum beli. Nah, baik. نعم. Baik, mungkin yang lain, tafadhal. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Yakfi. نعم. Nah, Ana Ustaz, Afwan oh Ustaz. ya, tafadhal. Nah, Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz, pertanyaan saya tadi saya di awal menyebutkan bahwa kitab ini merupakan rujukan dari Imam Asy-Syatibi. Nah, apa hubungan antara Imam Ad-Dani ini dengan Imam Abu Mujahid? Apa hubungan antara التي اختلف فيها أبو عمرو، اختلف فيها ابن كثير وابن عامر وغير ذلك. Nah, jadi disebutkan oleh Syekh sebagai tambahan ya antara Ibnu Mujahid ini طيب bahwasanya طيب. beliau Imam Ibnu Mujahid ini adalah yang meletakkan usul ya usulul Qurra as-sab' ya. Kemudian ibaratnya Imam Abu Amr Ad-Dani ini menjelaskan ya, menguraikan ya dari yang disampaikan ya. Dan kitab ini, kitab Taisir ini menghimpun Tarjamatul Qurra yaitu pembahasan terkait dengan siapa mereka para imam Qurra, kemudian juga apa eh, manhaj ya, apa usul dalam qiraatnya mereka seperti tadi sampaikan ada imalah, ada mudud ya, ada hamzah dan seterusnya. Dan setelah itu akan masuk dalam bacaan ya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi kitab ini secara ringkas ya menghimpun seluruh ya dari apa yang dibutuhkan tadi ya, dibutuhkan kan di mukadimah tadi seperti itu ya. Mengenal para imam qiraat, kemudian mengetahui bagaimana cara membaca mereka, kemudian dihadirkan contoh bacaan ya yang ada dalam surat-surat Al-Qur'an. طيب بارك الله فيكم. Nah, baik. Ada lagi, tafadhal. Asalu yas'al an mana mau'idu ad-daurah hal fi waqtin misla hadha yani ba'da al-isya wa hakadha atau نعم، كل يوم من الساعة 8، كل يوم إن شاء الله من الساعة 8. ya jadi waktunya flat ya sekitar jam 8 ya. Jam نعم. 8 kemudian nanti sampai pembahasan selesai kalau di
grup itu sekitar jam 9.30 ya. Nah, buat teman-teman yang ada kendala, baik itu sinyal dan seterusnya, insya Allah nanti bisa untuk mereview ulang dari rekaman, dari tasjil ya, sehingga seandainya pun tidak bisa mengikuti secara langsung, nanti untuk bisa mengikuti dengan rekamannya, termasuk yang sudah mengikuti langsung, tapi terlewat ya, terlewat dan seterusnya, maka tetap bisa di murojaah atau di review dari tasjilat ya, dari rekaman-rekaman yang nanti akan dihimpun oleh admin. طيب بارك الله فيكم. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله سارسل الكتاب PDF وسارسل الى الاستاذه مارينا. استاذه مارينا سترسل الكتاب PDF ومن المكتبه الشامله بهذا الكتابه، واذا وجدنا النسخه باللغه الانجليزيه سنرسل ان شاء الله. Nah, بارك الله فيكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair saya. نعم Nah. بارك الله فيكم. اقرأ كتاب الله ترق جنانا